Msikilizaji mpenzi wa Radio Sauti ya Injili, tunakusalimu mahali popote ambapo kabisa unajiunga pamoja nasi. Karibu sana kufuata kipindi Tuishi Pamoja. Mimi ni Maribisi Mwambena kwa utangazaji wa kipindi hiki. Utafahamia kwamba mpendo wa kipindi hiki kunaletwa kwako kupitia shirika IFED na kupitia muradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Basi kwa siku ya leo, mpendo msikilizaji, tunakuwa naye mwalikwa wetu ndani ya studio ambaye kabisa ndaweza kumwalika aweze kujitambulisha mwenyewe. Karibu baba. Jambo mtangazaji. Haya, unaweza jitambulisha kwa wasikilizaji? Mimi naitwa Gilen Selemani Alto, niko mwana saikolojia na natumika kuwaza and art. Asante sana ndugu Gila ambao unakuwa pamoja nasi na unakuwa mwana saikolojia, na ni vizuri kabisa kwani siku ya leo tunaongelea matokeo ya kisaikolojia ambayo yanaweza husiana na ugomvi ndani ya jamii, les effets psychologiques des conflits ndani ya communauté. Na kabisa siku ya leo tutapenda tujue matokeo hayo ni gani kwa muda mrefu na kwa muda mfupi, na pia tunaweza penda usiku kujua ni accompagnement gani psychologique ambayo inaweza kufanyika ili kwamba mtu ambaye anayeathirika na hizo matokeo ambazo zikiwa zibaya za kisaikolojia kuhusu migogoro inaweza kuwa vizuri, na inaweza kuwa vizuri akisindikizwa kisaikolojia. Tutajua namna gani. Jiunge pamoja nasi mpendo msikilizaji mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Usiondoke kando ya redio yako. Haya ndugu Gila, tunakuwa pamoja nao na kuwa mwana saikolojia. Unaweza kutuambia ni namna gani migogoro ama konfli inaweza kuathiri kisaikolojia watu ambao wanakuwa ni wahanga wa hayo? Asante sana mtangazaji. Maafa ambayo yanaweza kutokea kwa ajili ya migogoro juu ya hali ya kisaikolojia iko mengi, na kwa kweli unaweza ukaona hiyo ambao wanaita ni traumatisme, kwa sababu wakati kunakuwa conflit c'est susceptible mtu aweze kufika mwa ile traumatisme. Kunakuwa aussi ile manque de confiance, ni kusema kwamba watu hawaaminiane kwa sababu kunakuwa ile ugomvi, na ingine hata inafanya hata mtu haweze kuwa hasijiaminie, ile estime de soi yake inashuka, na hapo inaweza kuandika pe maisha yake na inaandika pe pia maisha ya jamii yote mzima, ni kusema communauté mzima, kwa sababu ukisoma ile definition wala ufafanuzi wa afya kimafikiri kutokana na OMS, Organisation Mondiale de la Santé Mentale, inasema ya kwamba santé mentale inakuwaka inajionesha wakati mtu anaweza kuchangia pia ndani ya jamii ama ndani ya communauté. Ni kusema kama mtu hafalie jamii wala hafalie communauté, pale afya yake kimafikiri inaweza kacheza, na ile ugomvi inaweza katuma mtu hasifalie jamii wala hasifalie communauté, na hiyo ndio maafa ambayo inaweza katokea wakati ugomvi inakuwa mingi kati ya watu. Haya, tunaelewa kwamba ugomvi ya makonfli haiko vizuri kabisa ndani ya community, na unaweza tena kutuambia eske watu wanaweza zungumzia traumatisme nyiko collectif ndani ya community? Ndio, asante sana kwa hiyo swali mtangazaji. Ndio, watu wanaweza zungumzia ile trauma ama traumatisme nyiko collectif. Ya kwanza ambayo watu watajua ama wasikilizaji wataweza kuelewa ni kwamba traumatisme inakuwaka individuel, na kila mtu anakuwaka anaivivre selon ma caractéristiques biologiques zake na selon façon yake ya kukua. Lakini kuna ile ambao wanaita collectif, lakini kabla ifike collectif inaanza kuwa individuel. Na collectif ni juu ya nini wanaita collectif? Kwa sababu watu wanaishi matatizo zimoja kwa muda mrefu, na watu wakishaishi matatizo moja kwa muda mrefu wala kwa muda fulani, wanaweza wakaisema trauma collectif, bien que inakuwaka inajiaffecte kwa mtu mmoja. Kwa sababu ukienda mpsychanalyse wanasema kuko ile ambao wanaita
moi egocentrique. Moi egocentrique manake ni kusema kila mtu anakuwa na mabesoin zake, kila mtu anapendaka maentere zake, na kila mtu anakuwa na fason yake ya kureagir ama ya kukua. Njo wanaita ile moi egocentrique. Na wakati kuko ile trauma ama watu waliishi hali moi ya mubaya, ile moi egocentrique na kuaka. Lakini tena juu ifike sasa mutrauma collectif, kuna kuaka ile nyingine ambao wanaita moi communautaire. Ile moi communautaire njo ile yenye kila mtu anakuwa nayo. Ni kusema kama ni ile utu ya kukua ndani ya jamii, na ile kabisa na kwa kila mwanadamu. Hakuna mtu ambaye anaweza aseme anaweza ishi mahali ambapo iko yeye peke. Na ndio kwa maana tunazoea sema na kuambia watu ya kwamba mtu kuishi yeye peke, wala watu grupe fulani kujitenga na wengine kuishi hao peke haiko mzuri. Na ndio maana ile moi communautaire, wakati ile hali ya mubaya inatokea, njo ile moi communautaire na agir, na unakutana inakuwa trauma collectif, bien que ilikuwa vécu kwa mtu umoya. Kusema ile mateso yenye mulivivre pamoja unaiporte mkichwa wako, na njo wanaita inakuwa trauma collectif. Na parmi ma exemple kuko ile, kwa mfano hali ambazo zinatokea zinagusa watu wa mingi, kama vile eruption volcanique, nikusema volcano tomboka, kama vile hali ya vita. Sunaona ndani hali ya vita matokeo mengi yanatokea, watu wanakufa, watu wanapoteza vitu, na watu wanapoteza vitu vya mingi sana. Na ile inakuwa inagusa watu, na inakumbusha watu ya kwamba mateso ya mwingine inaweza kuwa mateso yangu, na njoo wanaita ile trauma collectif. Ndio. Na sasa ni matokeo gani ya kisaikolojia ambayo inaweza kuwa ya woga ama ya usalama mdogo inaweza kuasiri kuishi pamoja? Kama naweza kupoze swali, ma conséquences psychologiques za woga ambazo zinaweza, na za usalama mdogo ambazo zinaweza kuwa hiyo watu kuishi pamoja. Asante sana mtangazaji. Consequences psychologiques ambazo zinaweza kuasiri wala zinaweza kugusa watu ambao wanaishi kwa pamoja, ni ile kusema kama unaona, wakati mtu anaishi yeye mwenyewe, wakati mtu anajitenga na wengine, wala wakati mtu adevelope ile utu ya kutambua uchungu kwa mwingine, wala ya kutambua mateso ya mwingine, inafanya mtu kukua, inampeleka mwa ile agresivite. Na njoo nakutana kunakuwa mauaji, unakutana watu wanakuwa na roho ambayo sio ya kibinadamu, watu wanakuwa wanauana bila hata kusikia huruma. Na ile yote inatokana na ile manque de confiance ya mwingine, inatokana na ile estime de soi kupunguka, inatokana na ile aussi kukua fige sana kwa ile moi egocentrique. Wakati ile moi egocentrique inakamata place ya mingi ndani ya maisha ya binadamu ama maisha ya kimafikiri ya binadamu, njoo nakutana mtu anakuwa trop aggressif. Mtu anaenda kufanya vitu wenye angepasha fanya, kama vile kupiga. Agresivite inakuwa mingi, unakutana wababa wanapiga wanawake, unakutana vijana wanajituma ndani ya madawa ya kulevya, unakutana na wengine wanakuwa na manifeste matabia ambao sio nzuri. Na ile yote ni makonsekansi ambazo zinaweza kutokea. Ndio. Na sasa kabla tuweze kupana namba kwa wasikilizaji, ni namna gani traumatisme inaweza influencer comportement ya wakaaji, iko comportement ya violence wala ya isolement wala ya rejet na ingine? Asante sana bwana mtangazaji. Namna gani ile traumatisme inaweza kubadilisha façon d'agir ya batu? Ile traumatisme inaweza kubadilisha façon d'agir ya watu musansi ya kusema ke wakati mtu aliishi trauma, kama vile nilisema kumwanzo, ile trauma inakuwaka d'abord au départ inakuwaka individuel, bien que yende kwa collectif, mais inaanza pitia kwa individuel. Na wakati iko kwa individuel kuna kuwaka ma consequences zinakuwaka. Juu parmi masinye wala maalama ambazo zinaweza kuonesha kama mtu yuko ndani ya traumatisme, kuna kwa ile kujitenga, kuna kwa ile kukua na bisirani, unakuwa na sirika kubure tu, kuna kwa ile kuwa na shtuka, kuna kuwa kukosa usingizi, kuna kuwa kurevoir ile maevenement mubaya yenye ilipita. Zile zote ni maalama zenye zinaweza onekana sur le plan individuel. Alors ma conséquences zenye ile ma symptômes wala zile masinye na letaka
Ni kusema kama mtu akishajiizole sana, anawezaka develope ile agresivite, na ndio nakutana anakuwa plus violent. Anakuwa plus violent, anakuwa anaanza fanya vitu vya mbaya. Imagine mtoto mwenye alikomala kwenye hakuna mtu mwenye iko nambembeleza. Mtoto mwenye alikomala kwenye hakuna mtu mwanamwambia hata nakupenda. Mtoto mwenye alikomala kwenye hakuna mtu hata mwalimwambia uko wakiana sana. Donc ile yote naweza kujue ku façon yake ya kukua. Na inaweza kumfanya kukua aggressive, pia kukua violent. Na njoo nakutana watu vijana wengi, hata pia wa baba wa mama wanakuwa très violent sana juu ya ile masymptome ya trauma. Ni kusema kama mtu hawezi ishi kwenye hakuna watu. Ni kusema wakati unapoishi kwenye kuko watu, hauwezi ukadevelope sana ile ma-agresivite, ile ma-violence. Lakini ukiishi mahali awe peke, ni rahisi sana udevelope zile makomportement za violence na makomportement za agresivite. Ndiyo. Wasikilizaji wapenzi, ikiwa ni muda huu ndio umejiunga pamoja nasi, ni Radio Sauti ya Injili na ni kipindi Tuishi Pamoja, kipindi ambacho kinaletwa kwako na ushirika IFED kupitia mradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Afu ukiwa na swali, pendekezo kuhusu mada hii ya siku ya leo ambayo tunakuwa tukizungumzia matokeo kisaikolojia ya migogoro juu ya jamii, wanaweza kuungana nasi ukitumia namba hizi, mpendwa msikilizaji, na itakuwa furaha sana kwetu kuweza kupokea ujumbe wako. Ukiwa na swali, pendekezo ama ulizo, waweza kutuandikia ama kupiga simu kwenye namba 0986470445 0986470445, yani 09 86 47 04 45 09 86 47 04 45. Haya kabisa, mwalikwa wetu, narejea tena kwako ndani ya studio. Unakuwa mwana saikolojia, unaweza kutuambia eske inawezekana kureconstruire ma relation, watu waweze tena kuishi pamoja après ma violence au ma conflits zilikuwa za nguvu? Ndiyo bwana mtangazaji, inawezekana vraiment kureconstruire wakati watu waliishi ma evenement traumatique na wanafikia katika ile hali ya ugomvi wala migogoro. Inawezekana kwa sababu tukienda na context, wala tukienda na hali ya ubuntu, kama vile wanazelea kusema ubuntu, tunaweza pia tukaponesha vidonda vya moyo ambavyo vilikuwa vinatusumbua na vinatokana na ile traumatisme yenye iko collectif. Ubuntu ni kusema, ni kujua ya kwamba bila mwingine mimi siwezi nikaishi, wala bila jirani yangu pembeni siwezi nikaishi. Peu importe gisi iko, peu importe situation najikutana amo, lakini mtu hawezi akaishi kwenye watu wengine hawako. Na ndio kwa maana tunazoea sema hali ya kabambi ambayo inaweza kutusaidia ni kureconnectre ya kwamba tuko msosiete ambao mna watu ambao wanatufanana na tunapasha kuishi kwa pamoja, na bila wao sisi hatuwezi kuishi. Yani kusema kwamba inawezekana. Ndiyo. Na hivi kabisa, ni maetape gani basi za kisaikolojia ambazo ni za muhimu ili kwamba watu waweze kufikia kwa msamaha na kuweza kuishi tena pamoja? Ndiyo, asante sana bwana mtangazaji. Na hapa ndipo ningelipenda wasikilizaji wetu watutegee sikio sana, kwa sababu hivi vitu vitatusaidia sana. Kuna ile ambao wanaita resilience. Resilience ni nini? Resilience ni ile façon ya kuhurumia. Ni namna ya kuhurumia hali ambayo ilifika. Ingawaje ilikuwa hali ya mubaya, unahurumia ile hali. Njo wanaita resilience. Na ile resilience inakuwaka construit na vitu ya mingi. Lakini kitu kia kwanza ambao kina construire ile resilience, ya kwanza nimesha isema tayari, ni ile umuntu, ile ubuntu. Kujua kwamba mtu mwingine ambaye iko karibu yangu anaweza kunisaidia. Ni kusema kama kitu ya kwanza yenye tatusaidia kureconstruire ama kufikia ndani ya resilience ni ile kutambua ya kwamba mtu ambaye iko karibu yako anapasha kusaidia
na anaweza kukusaidia kwa matatizo, kwa sababu ni mtu ambaye mnafanana naye na mtu anakimbiliaka kwenye wengine viko. Tukienda kwa hali ya kimakabila, kila kabila inapanaka maadashi juu ya ubuntu, juu ya umuntu. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba hakuya kuwaka mfalme bila watu. Ni kusema kama juu mfalme aitwe mfalme, inaomba kukue watu. Na mtu hawezi ishi kwenye watu wengine hawako. Bakisema sema kukamate baende kutia mpori uishi wewe peke, bitakushinda. Hautaweza. Ama utakomala na comportement zenye hazifanane na za watu ambao wanakufanana. Ni kusema kama etape ya kwanza ama processes ya kwanza ni kutambua ama kujua ya kwamba mtu ambaye iko karibu yangu, pe importe gisi iko, akue kilema, hakue wa kabila ingine, hakue wa rangi fulani, unapasha tambua ya kwamba huyo mtu wa karibu yako anapasha kusaidia na kutambua utu wake. Ile ni pointi ya kwanza. Na pointi ya pili ambayo mimi nilipenda kuongezea sana ni kutambua ya kwamba wanawake pia wanaweza kuchangia ndani ya ile resilience communautaire, ndani ya ile kureconstruire après ile maevenement za traumatisme collectif, za ugomvi, za migogoro. Wanawake wanasaidia kwa sababu wanawake wao wanakuwa na nguvu ya mingi sana. Kuna idadi ya utafiti ambao ilionyesha ya kwamba wanawake wanawaza kukufa sana, lakini wenye wanafiniraka kukufa bakwanza ama mbiombeni wanaume. Inaonyesha kama wanawake wiko na resilience ya kawambi sana. Telmake mkichwa yake anawaza kukufa, lakini afinirake kukufa. Mwenye hakwake na mawazo ya kukufa njo mwenye anakufaka mbele. Ni kusema kama wanawake wanakuwa na ile hali ya nguvu yenye inaweza kusaidia watu kureconstruire. Na lakini tuko na defi ya kabambi leo, ni hii teknoloji na maekran ambayo inatuma wanawake kuliko ajihusishe na familia, kuliko ajihusishe na jamii, anabakilia sana ku ekran, ku telefone, na hakuna kitu kia maana. Kenye nilitaka sema sai ni kuambia wanawake ya kwamba wajue ya kwamba wako na kazi ya kabambi ya kusaidia jamii wala community kureconstruire. Ndiyo. Na ile ni kitu ambayo inaweza ikasaidia sana. Ndiyo. Na basi ni approach gani ya kisaikolojia ambayo inaweza kusaidia watu waweze tena kuishi pamoja? Asante sana mtangazaji. Kuna approach ambayo wanaita théâtre narratif participatif communautaire. Ile inakuwa approach psychosocial ambayo inaweza ikawasaidia jamii sana. Ndani ya hiyo approach wanafanya namna gani? Ndani ya hiyo approach tunaita watu pamoja, watu wa jamii moja, bila ubaguzi wa rangi, wa kabila, ubaguzi wa hali ya afya, wala ubaguzi wa mwili. Wanaikaa fasi moja, alafu akisha kuikaa fasi moja, wanatafuta gisi watatatua shida zao wenyewe. Kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kutatua shida ndani ya jamii yenu wala ndani ya community. Lakini wakati watu wanakaa pamoja wanatafuta shida, inaweza ikawa mzuri sana. Ni kusema kama ndani ya hiyo approach watu wanafanya jeu de role, banafanya masene na bana attribue kwa kila mtu ma role ambao watacheza juu wa résoudre ma probleme zenye viko nazo mcommunauté. Inakuwa à la fois inasaidia juu ya santé mentale, na inasaidia aussi juu ya ile cohesion, kwa sababu wakati watu wanakaa pamoja wanatafuta solution pamoja. Ndiyo. Na kuna kwa ile ambao wanaita arbre au palabre, ni wakati watu wanaikala pamoja kuzungumuzia juu ya matatizo ndani ya jamii ambayo inatatiza jamii, juu wapate ile solution ambayo iko collective. Ndiyo. Yes. Na katika tarafa ya Nyiragongo nako kuna wakaaji, unaamini ya kuwa nao wakifanya hivyo inaweza kusaidia? Ndiyo, tunaamini ya kwamba wakifanya hivyo inaweza kusaidia, na pia inaweza kuwapelekea ndani ambao wanaita resilience. Kwa kweli resilience haiwezi kamaliza, haikamrudisha mtu gisi alikuwa mbele, lakini inaweza kumsaidia sana
juu aendelee kuishi siku za mingi sana. Ndio. Na kwa kumaliza basi kipindi hiki, ni ujumbe gani basi unakuwa nayo kwa wasikilizaji kwa ajili ya kurenforcer hiyo kuishi pamoja zaidi sana huko Nyiragongo? Asante sana. Ujumbe ambao nitapatia jamii na wakaaji ambao ama wasikilizaji wanaotufuata ndani ya tarafa Nyiragongo ni kuambia kwamba ingawaje shida zinakuwa, lakini tutambue ya kwamba maisha ni ya mzuri sana, na tunapasha kujua ya kwamba watu ambao tunaishi nao pamoja, watu ambao tunaishi nao karibu ni watu ambao wanaweza kutusaidia. Kwa kuwa mimi nawaomba, watu waliumbwa tofauti na kila mtu yuko na fason yake ya kuagir, kila mtu yuko na fason yake ya kuishi, lakini tujifunze kutolere, kusamehe tabia za wengine, kwa sababu wakati utakapojifunza kusamehe wala kutolere ma emotion, comportement, façon d'agir ya mwingine, nayo itakusaidia kuponya ile ma traumatisme collectif yenye tunakuwa tunaishi. Ni kusema kama maisha ni ya mzuri sana, na sisi wenyewe ndio tutaweza tena kuiagremente kuishi mzuri pamoja na kujiunga na wengine, na pamoja usina kutolere wala kusamehe watu wengine ambao waliotukosea wala sisi tuliowakosea. Haya, mwana saikolojia Selemani, nasema asante kuweza kuwa pamoja nasi ndani ya studio. Asante sana, na mimi pia nimeshukuru bwana mtangazaji. Haya, wapenda wasikilizaji, ni hapa ndipo tunafikia ukomo wa kipindi hiki Tuishi Pamoja. Mimi ni Marie Bisimo ambaye nilikuwa pamoja nanyi. Ni kipindi ambacho nasema tena kimeletwa kwako na shirika IFED kupitia mradi Tuishi Pamoja tarafani Nyiragongo. Kwaheri.